Ba't umiiyak si Jenjen? Ayan, syempre, si baby na Lima po. Ako, pagkabas na tayo natin. Ayan yung mga kids po sa harapan. Tomas, smile! Tomas, smile, 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 smile! Ayan, syempre yung mga bata po sa harapan po. Ay, teka na yan. Bata raw. Gago, video to! Bata po, lolo. Okay, ikolus ko po sabi ni Jollibee. Caitlyn! Ayan. Ayan, syempre. Okay. Kuya. Ayaw din eh. 1, 2, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Han, sing! Happy birthday. Happy birthday. One more, you must naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Ano ba? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, mga candle. Ate. Blow, blow! Ayan, birthday wish ko lang. Ano birthday wish mo? Birthday wish mo. Baby alive! Ano ka ng birthday? Akala mo ka naman po, syempre si Mami at Daddy. Birthday wish ko kay lumaki. Tumugal naman siya. Lagi sana more blessings. Yes! Si Daddy, syempre, hindi po huli si Daddy. Kakuha naman ko. Ano to video? Ayan, tayo pa. Hindi to ka. Ilang baby alive daw? Magiging, magdasalin, tapos sana, magiging good girl palagi. Opo. Siyempre, now, magbubukas po tayo ng 3 gifts. Jollibee, Mami, Kaya na natitira. gifts po. Pili kayo ng gifts Ano? mo, 3 gifts. Tatlo. Wow. Kwa. I-open natin. Kuha kayo. Siyempre, yung pink. Ayan. Happy birthday, Naina, from Carlo, Kyle, Sophia, and ano to? Jazz ba yun? Jazz? Jazz, ayan. Open Jollibee, open. Additional tayo. Ano ba yan? Arinola ba yan? Canton? Pandero? Ayan. Wow! Wow. Palakpakan naman po natin, pink bag. Ayan. Second gift. Wow, magsa-school na si Naima. Ayan. Favorite na yung pink, Mami. Opo, very much. Ayan, happy birthday na Ina from Jen Jen Cuevas. Nasaan po si Jen Jen Cuevas? Ayan, thank you po sa gifts. Wow, magagamit mo yan. Okay, third gift. Palakpakan naman po natin yung gifts ni Baby Jen Jen. Ayan. Okay, third gift. No!
sasabihin mo? Ayan, syempre, yung mga bata po sa harapan kasi, bibigyan po tayo ni Baby ng Ima ng good bag. Wow! Okay, pila po, sa unahan ng mga kids. Bi, ano picture ka nito? Picture na. Ano mo na, i-cancel mo. Mga kids, pila po.